Emang bener bahasa Inggris itu susah? Cobain dulu cara belajar yang kayak gini. James, you came to San Francisco last week, didn't you? James, you came to San Francisco last week, didn't you? James, kamu datang ke Francisco minggu lalu kan? Jadi didn't you ini di bahasa Indonesia artinya kan. Kalau teman-teman pengen tahu tentang didn't you ini lebih lanjut, nama pelajarannya adalah question take. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube ya tentang ini. Atau biasanya simple orang bilangnya right. Jadinya kayak gini. James, you came to San Francisco last week, right? Jadi right di situ artinya kan gitu. Yes, I did. Yes, I did. Artinya iya. Jadi teman-teman perhatiin di sini. Kalau pertanyaannya did you, berarti jawabannya juga I did. Kalau tidak, berarti I didn't. It's a long trip. It's a long trip. Itu adalah perjalanan yang panjang. Trip itu artinya perjalanan. Long itu artinya panjang. Is it your hometown? Is it your hometown? Apakah itu kampung halamanmu? Jadi teman-teman bisa perhatiin di sini. Kalau teman-teman pengen nanya, teman-teman bisa taruh is di depan kalimat. Kalau kita bilangnya it is your hometown, berarti kita bilang itu kampung halamanmu. Tapi kalau kita bilang is it, berarti kita nanya. Is it your hometown? Apakah itu kampung halamanmu? Ngerti ya guys? Yes, I lived there when I was a kid with my grandparents. Yes, I lived there when I was a kid. Ya, aku dulu tinggal di sana waktu aku kecil. Jadi karena dia tinggalnya dulu, berarti dia pakainya kata kerja bentuk kedua dari live, yaitu lived. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini kata when. Jadi, when itu artinya kapan, kalau when itu ada di kalimat tanya. Tapi kalau di kalimat pernyataan kayak gini, arti when itu bisa ketika atau saat. Contohnya di sini, when I was a child, ketika aku kecil, with my grandparents, dengan kakek nenekku. It must be a wonderful trip. It must be a wonderful trip. Itu pasti perjalanan yang menyenangkan. Must be itu artinya pasti ya guys. Contoh lainnya, you must be happy when you have a new motorcycle. Kamu pasti senang ketika kamu punya motor baru. No, it's not. No, it's not. Enggak. Come on. Why are you so bored? Come on, ayolah. Why are you so bored? Kenapa kamu sangat bosan? Jadi bored itu artinya bosan. Sedangkan boring itu artinya membosankan. Jadi kalau teman-teman pengen bilang aku bosan, jangan bilang I'm boring ya. Karena itu artinya aku membosankan. Tapi teman-teman bisa bilang I'm bored. Artinya aku bosan. What happened? What happened? Apa yang terjadi? Atau ada apa? My grandpa passed away. My grandpa passed away. Kakekku meninggal. Jadi meninggal itu passed away. Kalau bisa sih untuk orang, teman-teman jangan bilang die ya. Mendingan bilang passed away. Artinya meninggal. I came there for his funeral. I came there for his funeral. Aku datang ke sana untuk proses pemakamannya. Jadi di sini pakai came bentuk kedua dari come karena ini terjadinya di masa lalu ya guys. Funeral itu artinya proses pemakaman. Oh my God. Oh my God, ini ekspresi untuk kaget ya. I'm so sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Teman-teman bisa pakai untuk mengekspresikan kalau kita simpati sama kondisi seseorang. Atau untuk nunjukin bela sungkawa. Jadi artinya bukan aku benar-benar minta maaf untuk mendengarkan itu ya. That's fine. That's fine. Nggak apa-apa. You must be very sad. Do you feel better now? You must be very sad. Kamu pasti sangat sedih. Do you feel better now? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Jadi better itu artinya lebih baik. Yes, I feel better. Yes, I feel better. Ya, aku merasa lebih baik. But I miss him so much. But I miss him so much. Tapi aku sangat merindukannya. Jadi teman-teman bisa bilang so much dan taruh di akhir kalimat untuk bilang sangat. Contoh lainnya, I love basketball so much. Aku sangat suka bermain basket. The Eiffel Tower is beautiful. The Eiffel Tower is beautiful. Menara Eiffel ini cantik banget. Let's take a photo. Let's take a photo. Foto-foto yuk. How do we take a photo of ourselves? How do we take a photo of ourselves? Bagaimana kita mengambil foto diri kita? Maksudnya gimana cara fotonya? Ask someone for help. Ask someone for help. Minta tolong orang aja. Okay. Okay. Excuse me. Excuse me. Permisi. Jadi ngomongnya excuse me ya. Jangan bilang accuse me. Will you take a picture of us? Will you take a picture of us? Apakah kamu mau fotoin kami? Sure. Sure, tentu saja. Thank you.
Thank you. Terima kasih. Please use this camera. Please use this camera. Tolong gunain kamera ini ya. Jadi bacaan kamera itu bukan kamera, tapi camera. Please use this camera. Okay? This is a nice camera, but I don't know how to use it. This is a nice camera. Ini adalah kamera yang bagus, but I don't know how to use it. Tapi aku tidak tahu how to use it. Bagaimana cara menggunakannya. Jadi how to itu artinya bagaimana caranya ya guys. Atau juga bisa diartiin cara. Contohnya, how to make a cake. Artinya, cara membuat kue. It's easy to use. It's easy to use. Kamera ini mudah untuk digunakan. You press this button. You press this button. Kamu tinggal tekan tombol ini. Press itu artinya menekan. Button itu artinya tombol. Kalau bottom itu artinya bawah ya guys. Yang main Mobile Legends tahu nih. I got it. I got it. Oke, ngerti-ngerti. Jadi kalau kamu dikasih penjelasan dan kamu ngerti, kamu bisa bilang I got it. Nggak selalunya I understand ya. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, senyum. Thanks so much. Thanks so much. Terima kasih banyak. It's nothing. It's nothing. Ini cara bilang sama-sama selain you're welcome. Oke, teman-teman bisa bilang it's nothing. Atau yang sering dipakai juga, never mind. Where's the photo? Where's the photos? Gimana fotonya? I don't know. I don't know. Aku tidak tahu. Are you going to the prom? Are you going to the prom? Apakah kamu akan pergi ke pesta dansa itu? Prom itu artinya pesta, khususnya pesta dansa ya guys. I don't know. I don't know. Aku tidak tahu. Will you go? Will you go? Apakah kamu akan pergi? Jadi kalau kita mau nanyain seseorang apakah kamu akan, teman-teman bisa taruh will-nya di depan. Jadinya, will you go? Apakah kamu akan pergi? Kalau kita bilangnya you will go, artinya kamu akan pergi. Of course. Of course, tentu saja. But I don't want to go to the prom alone. But I don't want to go to the prom alone. Tapi aku tidak ingin datang ke pesta dansa itu sendirian. Nah, teman-teman bisa lihat di situ want to itu kita bisa singkat jadi wanna. Jadi I don't wanna go to the prom alone. Dan alone itu artinya sendirian ya. Have any guys asked you to go to the prom? Have any guys asked you? Apakah sudah ada cowok yang ngajakin kamu to go to the prom untuk pergi ke pesta dansa? Jadi have di situ artinya sudah ya guys. Jadi have itu artinya nggak selalu mempunyai ya. Yes, but I refuse. Yes, but I refuse. Ya, tapi aku menolaknya gitu. Di sini pakai verb 2 atau refused karena si cewek ini udah nolak di masa lalu ya guys. Jadi kalau kita cerita di masa lalu, kita bisa pakai verb 2. Would you like to come with me? Would you like to come with me? Apakah kamu mau datang denganku? Modus nih. Don't joke. Don't joke. Jangan bercanda. I know we are friends, but why not? I know we are friends. Aku tahu kita temenan, but why not? Tapi kenapa tidak? Ini nih pertemanan cewek cowok bahaya nih. Okay. Oke, di-okein ya sama ceweknya. Remember to pick me up. Remember to pick me up. Ingat untuk jemput aku. Maksudnya jemput aku ya. Pick up itu artinya menjemput. Jadi pick me up artinya menjemputku. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah mobil pick up. Bisa jadi ya itu artinya mobil jemput-jemput. Sure. Sure, pastinya. Your house is near mine. Your house is near mine. Rumahmu dekat denganku. Near itu artinya dekat. Kalau far itu artinya jauh. Hurry up. We're late. Hurry up, we are late. Buruan, kita terlambat. Hurry up itu artinya buruan. Let's go. Let's go, ayo. Wow. Something wrong? Wow, terpesona nih ceritanya. Something wrong? Apakah ada yang salah? You're beautiful. You are beautiful. Mulai-mulai nih cowok ya. Nah, menurut kamu gimana? Apa bener nih pertemanan cewek cowok itu bullshit? Komen di komentar ya. Thank you. Thank you, terima kasih. Let's go now. We're late. Let's go now. Ayo pergi sekarang. We are late. Kita terlambat. Pegangan tangan nggak tuh? Kacau. Nah, kira-kira kamu belajar apa nih di video kali ini? Tulis di komentar ya.